Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Rodatul Mujawidin, beliau Kiai Haji Ulul Asmi Dewi Hafsah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rodatul Mujawidin, beliau Kiai Haji Ansar Wijaya Al-Badawi Al-Hafid. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Bapak Muhammad Takwin SPDI. Yang saya hormati guru pengampu saya, beliau Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Yang saya sayangi dan saya cintai dua orang tua saya yang di rumah. Semoga dilancarkan pekerjaannya dan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dikabulkan segala hajatnya. Saya Muhammad Salim Muhajir dari kelas 8D akan mempresentasikan Qiraat 2. Qiraat 2 itu terbagi menjadi dua cabang, yakni dengan harokat dan dengan huruf. Setelah saya akan masuk ke poin pertama, yakni dengan harokat. Dengan harokat terbagi menjadi 4 ranting, yakni isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Ranting yang pertama yakni isim mufrad. Isim mufrad ialah isim yang bermakna tunggal atau satu. Contoh isim mufrad ketika rafa yakni qama zaidun. Contoh ketika nasab ra'aitu zaidan. Contoh ketika jar marutu bi zaidin. Ranting kedua yakni jamak taksir. Jamak taksir ialah jamak yang pecah dari mufradnya. Contoh jamak taksir ketika rafa qoma rijalu. Contoh ketika nasab ra'aitu rijala. Contoh ketika jar marutu birijali. Lanjut ranting yang ketiga yakni jamak muannas salim. Jamak muannas salim artinya perempuan banyak. Contoh jamak muannas salim ketika rafa yakni qoma muslimatu. Contoh ketika nasab ra'aitu muslimati. Contoh ketika jar marotu bil muslimati. Masuk ke ranting yang keempat yakni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Contoh fi'il mudhari' ketika rafa yakni yakumu. Contoh ketika nasab lai yakuma. Contoh ketika jazm lam yakumu. Baiklah, saya akan masuk ke cabang yang kedua yakni dengan huruf. Dengan huruf terbagi menjadi 4 ranting, yakni isim tasniyah, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Contoh isim tasniyah. Isim tasniyah ialah isim yang bermakna dua. Contoh isim tasniyah ketika rafa yakni qoma zaidani. Contoh ketika nasab yakni marotu ra'aitu zaidani. Marotu ra'aitu zaidaini. Contoh ketika jar marotu zaidaini. Kita masuk ke ranting yang kedua yakni jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim artinya laki-laki banyak. Contoh jamak muzakkar salim ketika rafa yakni qoma muslimuna. Contoh ketika nasab ra'aitu muslimina. Contoh ketika jar marotu bil muslimina. Masuk ke
Ranting yang ketiga yakni asmaul khamsah. Asmaul khamsah ialah isim 5. Contoh asmaul khamsah ketika rofa yakni koma abuka. Contoh ketika nasab ra'aitu abaka. Contoh ketika jazm marartu bi abika. Baiklah, masuk ke ranting yang keempat yakni af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah tiap-tiap fi'il mudhari yang bertemu jamak alif muannas, jamak ya, jamak wawu jamak Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Contoh af'alul khamsah ketika rofa yaf'alani. Contoh af'alul khamsah ketika nasab yaf'aluna. Contoh ketika jazm yaf'alina. Baiklah, hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Mujahidin, beliau Kiai Haji Abdul Hafsah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Mujahidin, beliau Bapak Kiai Haji Al-Samijaya Al-Batawi Al-Hafidh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Bapak Muhammad Taqin SPDI. Dan yang saya hormati guru saya yang mengajari saya, beliau Bapak Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang berada di rumah, semoga dilancarkan segala urusan, diberi rezeki yang barokah dan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Saya Rozi Abdullah dari kelas 8D akan mempresentasikan tentang i'rab 2 yang bercabang 2, yaitu bil harokat dan bil harokat. Mempunyai 4 ranting, yaitu isim mufrad, jamak kasir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad ialah isim yang bermakna satu. Contohnya ketika rofa koma zaidun, ketika nasab ra'aitu zaidan, ketika jar marartu bi zaidin. Dan yang kedua jamak taksir. Jamak taksir ketika ialah isim yang pecah dari mufradnya. Contohnya ketika rofa yaitu koma birijalun, koma rijalu, ketika nasab ra'aitu rijalah, ketika jar marartu birijali. Jamak muannas salim yaitu yang bermakna perempuan banyak. Contohnya ketika rofa ialah qomat muslimuna, ketika nasab ra'aitu muslimati, dan ketika jar marartu bil muslimati. Dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Contohnya ketika rofa ialah yakumu, dan ketika nasab yaitu la yakumah, dan ketika jar yaitu jazm yaitu lam yakum. Dan masuk cabang yang kedua yaitu bil huruf mempunyai 4 ranting, yaitu isim tasniyah, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Isim tasniyah ialah isim yang bermakna 2. Contohnya ketika rofa ialah koma zaidani, ketika nasab ra'aitu zaidaini, ketika jar marartu zaidaini, marartu bi zaidaini. Dan memasuki cabang yang kedua yaitu
jamak ranting yang kedua yaitu jamak muzakkar salim yang bermakna laki-laki banyak. Contohnya ketika rofa yaitu koma muslimuna, ketika nasab ra'aitu muslimina, ketika jar marartu bil muslimina. Dan yang kedua yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah ialah isim 5. Contohnya ketika rofa yaitu koma abuka, ketika nasab ra'aitu abaka, dan ketika jar marartu bi abika. Dan yang terakhir ialah af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah tiap-tiap fi'il mudhari yang bertemu dengan jamak dhamir tasniyah, dhamir tasniyah, dhamir wau jamak dan dhamir wau jamak. Dan yang ketiga yaitu dhamir ya muannas mukhatabah. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Mujahidin, beliau Nyai Haji Azmi Jaya Hafsah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahidin, beliau Nyai Bapak Kiai Haji Ansor Wijaya Al-Badawi Al-Hafidh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Bapak Muhammad Kawin SPDI. Yang saya hormati pengampu saya, beliau Bapak Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Yang saya hormat, yang saya cintai dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang di rumah, semoga dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya dan dipanjangkan umurnya, amin amin ya robbal alamin. Sini Ihsan Muhammad Nurisan Mahid mempresentasikan i'rab 2. I'rab ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan angin masukinya, baik itu apa atau dikira-kirakan. Di sini dibagi menjadi 2 cabang. Cabang pertama i'rab dengan menggunakan harokat. I'rab dengan menggunakan harokat itu ada 4 ranting. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad ialah isim yang bermakna 1. Contoh isim mufrad ketika rafa, koma zaidun, ketika nasab ra'aitu zaidan, ketika jar marartu bi zaidin. Masuki ranting yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir ialah isim yang pecah dari mufradnya. Contoh jamak taksir ketika rafa, koma rijalu, ketika nasab ra'aitu rijala, ketika jar marartu bir rijali. Masuki ranting yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim ialah jamak yang bermakna perempuan banyak. Contoh jamak muannas salim ketika rafa, qomal muslimuna, qomal muslimuna, qomal muslimatu. Ketika nasab qomat muslimati, ketika jar marartu bil muslimati. Masuki ranting yang keempat, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan waktu akan atau sedang. Contoh fi'il mudhari' ketika rafa yaqumu, ketika nasab la yaquma, ketika jazm lam yakum. Masuki cabang yang kedua, bil huruf. I'rab dengan menggunakan huruf. I'rab dengan menggunakan huruf itu ada 4. Yang pertama isim tasnya. Isim tasnya ialah isim yang bermakna 2. Contoh isim tasnya ketika rafa, koma zaidani, ketika nasab ra'aitu zaidaini, ketika jar marartu zaidaini. Ya, masuki ranting yang kedua, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ialah jamak yang bermakna laki-laki banyak. Contoh jamak muzakkar salim ketika rafa, komal muslimuna,
Ketika nasab raitu muslimani. Ketika jar maratu bil muslimani. Masuki rantingan ketiga, asmaul khamsah. Asmaul khamsah ialah isim 5. Contoh asmaul khamsah ketika rofa koma abuka, ketika nasab raitu abaka, ketika jar maratu bi abika. Masuki rantingan keempat, af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah tiap-tiap fi'il yang bertemu dengan dhamir alif tasnya, dhamir wawu jama, dan dhamir ya muannats mukhatabah. Contoh af'al khamsah ketika rafa yaf'alani, ketika nasab la yaf'ala, ketika jar lam yaf'ala. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Rawdatul Mujahidin, beliau Umi Nyai Hajah Bilasmi Dewi Hafsah. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, beliau Bapak Muhammad Takwin SPDI. Yang saya hormati Ustadz pembimbing atau pengampu kitab Jurmiyah, beliau Bapak Ustadz Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang ada di rumah, semoga panjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Nafis Hidayatullah dari kelas 8D akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang bertemakan Irob 2. Irob 2 dibagi menjadi 2 cabang. Cabang yang pertama harokat, cabang yang kedua dengan huruf. Harokat dibagi menjadi 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Isim mufrad adalah isim yang bermakna satu. Contohnya ketika rafa yaitu koma zaitun, ketika nasab ra'aitu zaidan, ketika jar marartu bi zaitin. Lanjut ke jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang pecah dari mufradnya. Ketika rafa contohnya koma rijalun, ketika nasab ra'aitu rijalan, ketika jar marartu bi rijalin. Lanjut ke yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang bermakna perempuan banyak. Ketika rafa contohnya qomat muslimuna, qomat muslimatu. Ketika nasab ra'aitu muslimati, ketika jar marartu bil muslimati. Yang terakhir fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah akhiran fi'il yang bertemu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang bermakna akan atau sedang. Ketika rafa contohnya yakumu, ketika nasab contohnya la yakuma, dan ketika jazm contohnya lam yakum. Lanjut ke cabang yang kedua yaitu dengan huruf. Dengan huruf bagi menjadi 4, yaitu isim tasmiyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Isim tasmiyah adalah isim yang bermakna 2. Contohnya ketika rafa contohnya ketika rafa koma zaitaini, koma zaitani, ketika nasab ra'aitu zaitaini, ketika jar marartu bi zaitaini. Lanjut yang kedua jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang bermakna laki-laki banyak.
contohnya ketika rofa yaitu koma muslimuna. Ketika nasab ra'aitu muslimina. Ketika jar marartu bil muslimina. Lanjut yang ketiga asmaul khamsah yaitu isim 5. Ketika rofa contohnya koma abuka. Ketika nasab contohnya ra'aitu abaka. Ketika jar contohnya marartu bi abika. Lanjut yang terakhir afalul khamsah. Afalul khamsah adalah afalul khamsah ketika rofa contohnya ya contohnya layakuma. Ketika nasab contohnya layakuma. Ketika jazm contohnya lam yakuma. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.